I'm just sitting here, I got time. It's clear to see from up here, the world seems small. We can Nggih. Nanang. Bu, tumbas.
Langsung. Rainy Mountain. Amazing. Amazing. Masuk apa lanjut? Lanjut wis. Lanjut tadi lu. Mencari. Akhirnya sudah bisa mendirikan tenda. Enak itu kayak gimana? Apa nih? Enak. Ya ikut senengan keju. Ini paling dulu itu tikus. Ini paling dulu itu. Enggak, Pak Tua. Enggak sampai mangan kayak ini. Kayak sisian. Makan guys. Mana? Tunggu ya.
I love the blue of Indonesia. Buh. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today.